الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ العلوم الشرعية. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ou l'Ulum Shar'iyya. Notre chaîne a pour but d'enseigner les fondements des sciences religieuses. Nous poursuivons aujourd'hui l'introduction de la science du tajwid. Al-Muqaddimatu, deuxième partie. Sifatul Hurufi. رأينا في الدرس السابق مخارج الحروف. ومخارج الحروف هي الأمكنة والمواضع التي تخرج منها الحروف. أما صفات الحروف فالصفات لغة هي ما قام بالشيء من المعاني. تقول زيد جميل طويل غني. الجمال والطول والغنى معان تقوم بزيد فهي صفاته. وكذلك للحروف صفات. وصفات الحروف اصطلاحا كيفيات تتميز بها الحروف بعضها عن بعض، فقد يكون لمخرج واحد حروف مختلفة، فكيف نميز هذه الحروف إذا كان مخرجها واحدا؟ فنميز هذه الحروف بصفاتها. فالصفات كيفيات وهيئات للحروف تتميز بها. ودرس صفات الحروف درس مهم جدا، لأنه به ننطق بالحرف نطقا صحيحا، وبه نميز الحروف المشتركة في مخرج واحد. Nous avons étudié précédemment makhariju al-huruf. Makhariju al-huruf sont les endroits d'où sortent les lettres. Seulement, nous avons vu qu'un seul et même makharaj peut avoir plusieurs lettres différentes. Alors, comment différencier ces lettres? Eh bien, c'est par sifatul huruf, les caractéristiques des lettres, que nous allons les différencier. Donc, sifatul huruf sont des caractéristiques, des particularités pour chaque lettre par lesquelles nous les différencions. Mais également, c'est en connaissant sifatul huruf que nous prononcerons ces lettres correctement. Aqsamu sifatil hurufi. للحروف 17 صفة منقسمة إلى قسمين. القسم الأول ما لها ضد وهي 10 صفات 5 مقابل 5. القسم الثاني ما ليس لها ضد وهي 7 صفات. صفات الحروف sont de deux types. Des sifat qui ont un contraire. Elles sont au nombre de 10. 5 qui ont 5 contraires. Le deuxième type, des sifat qui n'ont pas de contraire. Elles sont au nombre de 7. Aujourd'hui, nous allons voir les sifat qui ont des contraires. الصفات التي لها ضد هي 10 5 مقابل 5. الجهر وضدها الهمس. الرخاوة وضدها الشدة. والاستفال وضدها الاستعلاء. الإطباق وضدها الانفتاح. الإذلاق وضدها الإصمات. فهذه الصفات تقابل تلك الصفات. Donc voici les sifat qui ont des contraires. Al-jahru a pour contraire al-hamsu. Al-rakhawatu a pour contraire al-shiddatu. Al-istifal a pour contraire al-isti'la'u, et ainsi de suite. Tanbihun. I'lam أن كل حرف له 5 صفات من الصفات التي لها أضداد. Sache que chacune des lettres de la langue arabe possédera toujours 5 sifat, des sifat qui ont des contraires. الصفات الأولى الهمس وضدها الجهر. صفة الهمس هي جريان النفس عند النطق بالحرف. جيران النفس يعني خروج الهواء عند النطق بالحرف. مثال أنت تلاحظ أن الهواء النفس يخرج عند النطق بالحرف أس. وحروف الهمس
عشر، وهي في مجموعة قول ابن الجزري فحثه شخص سكت. أصل الجملة هي سكت فحثه شخص. فهذه الحروف الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء كلها يجري النفس عند النطق بها. تقول أف، أح، أث، أه، أش، أخ، أص، أس، أك، أت. هذه صفة الهمس. ويضاد هذه الصفة صفة الجهر. فالجهر هو انحباس النفس عند النطق بالحرف، يعني انقطاع الهواء عند النطق بالحرف. وحروف الجهر هي بقية الحروف ما عدا حروف الهمس، فهي الهمزة والباء والجيم والدال والذال إلى آخرها. فتقول أب، أب. أنت تلاحظ أن الهواء ينقطع وينحبس عند النطق بالحرف. أط، أق، أم، هكذا. فهذه صفة الجهر. Les premières sifats sont al-hamsu et son contraire al-jahru. Al-hamsu, c'est le fait que l'air et le souffle circulent au moment de la prononciation de la lettre. Nous disons af, ah, as. Tu constates ici que le souffle continue de sortir au moment de la prononciation de la lettre. Ceci à cause de la faiblesse de cette lettre par rapport à son makharaj. Celle-ci ne s'appuie pas sur son makharaj avec force. Son contraire est al-jahru. Al-jahru est le fait que le souffle soit retenu au moment de la prononciation. Nous disons ab, at, am. Tu constates ici que l'air, mon souffle, est retenu et contenu au moment où je prononce la lettre. Ceci dû au fait que ces lettres s'appuient sur le makharaj correctement. الصفة الثانية صفة الشدة وضدها الرخاوة. الشدة هي انحباس الصوت عند النطق بالحرف. وحروف الشدة هي في مجموعة قول ابن الجزري أجد قط بكت، فهي الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء. تقول أج، أج، أد، أق، أط، أب. أنت تلاحظ أن الصوت ينحبس عند النطق بالحرف، فهذه هي صفة الشدة. ويضاد هذه الصفة صفة الرخاوة. فالرخاوة هي جريان الصوت عند النطق بالحرف. تقول ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش. أنت تلاحظ أن الصوت يجري عند النطق بهذه الحروف، وذلك لعدم اكتمال اعتماد الحرف على المخرج بخلاف حروف الشدة. فحروف الشدة اعتمادها على المخرج كامل، فلذلك ينحبس الصوت عند النطق بهذه الحروف. والفرق بين انحباس الصوت وانحباس النفس أن النفس هو الهواء الذي يخرج من الصدر إلى الفم وإلى الأنف. أف، هذا هو النفس. أما الصوت هو أن يمر النفس بأحد المخارج فينتج حرفا وصوتا كث، ف، ص. هذا هو الفرق بين الصوت والنفس. صفة الشدة et son contraire الرخاوة. الشدة dans la langue arabe c'est la force, la fermeté. Ces lettres sont nommées comme cela. Pourquoi? Car elles s'appuient sur leur makharaj avec force.
la caractéristique de Shidda est le fait que le son est emprisonné au moment de la prononciation de cette lettre. Nous disons adj, adj, ad, aq, at. Tu constates ici que le son est littéralement retenu au moment de la prononciation. Pourquoi? Car cette lettre s'appuie sur le makhraj avec force. Et son contraire sont hurufu ar-rakhawati. Ar-rakhawa, qui est la mollesse ou quelque chose de faible, est le fait que le son continue de circuler au moment où nous prononçons la lettre. Nous disons sa, 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 za, kha, ha. Tu constates ici que le son continue de sortir au moment où je prononce ces lettres. La différence entre inhibasu as-sawt, le fait que le son est retenu, et inhibasu an-nafas, le fait que le souffle est retenu, et que le son est ce qui est provoqué par le nafas, par le souffle, au moment où il passe sur un des makharaj. Donc, an-nafas, c'est tout simplement le souffle, seul. Le souffle continue de sortir au moment où nous prononçons la lettre. Tandis que as-sawt, c'est le son émis par le souffle et le makharaj en même temps. C'est-à-dire que c'est le son de la lettre. تنبيه هنا صفة بين الشدة والرخاوة وهي صفة التوسط وحروفها 5 يجمعها قول ابن الجزري لن عمر. لن عمر حروف تتوسط بين الشدة والرخاوة فلا ينحبس الصوت تماما عند النطق بها ولا يجري تماما عند النطق بها. تقول ال أن أم أر. أنت تلاحظ أن الصوت لا ينحبس تماما بل هو بين الجريان والانحباس فهذه صفة التوسط. Sache qu'il existe ici une sifat intermédiaire entre shidda wa rakhawa. C'est sifatu at-tawassuti. At-tawassut qui est littéralement le fait d'être entre deux choses ou au milieu. Sifatu at-tawassut, c'est le fait que le son n'est pas emprisonné entièrement au moment de la prononciation, mais également ne circule pas entièrement. Donc, cette sifat est entre shidda wa rakhawa. Cette caractéristique est seulement pour 5 lettres. لين عمر اللام والنون والعين والميم والراء. صفة الاستعلاء وضدها الاستفال. الاستعلاء هو ارتفاع اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فهو أن تحرك لسانك وترفعه إلى الأعلى من فمك إلى الحنك. وحروف الاستعلاء هي في مجموعة قول ابن الجزري خص ضغط قض فهي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. إذا نطقت بهذه الحروف تلاحظ أن لسانك يرتفع إلى الحنك الأعلى. تقول أخ أص أض أغ أض أق. فلسانك يرتفع إلى الحنك الأعلى عند النطق بهذه الحروف. ويضاد هذه الصفة صفة الاستفال. فالاستفال هو انخفاض اللسان عند النطق بالحرف فهو أن ينحط لسانك أو أن يبقى في مكانه عند النطق بالحرف فلا يرتفع. وحروف الاستفال هي بقية الحروف ما عدا حروف الاستعلاء فهي الهمزة والباء والتاء والثاء إلى آخرها. تقول أب ب ت ث ح ذ ز س. أنت تلاحظ أن لسانك لا يرتفع عند النطق بهذه الحروف. وتنبه هنا بهاتين الصفتين تفرق بين بعض الحروف. مثال ذلك الصاد والسين. مخرج الصاد والسين طرف اللسان وكذلك للصاد والسين صفة مشتركة وهي صفة الصفير
الصفير هو الصوت الذي نسمعه عند النطق بهاتين الحرفين أس. هذا هو صوت الصفير. فكيف نفرق بين هاتين الحرفين المتقاربتين؟ نفرق بينهما بصفة الاستعلاء وصفة الاستفال. فعند النطق بالصاد يرتفع لسانك صاد صاد، وعند النطق بالسين يستفل لسانك سي. وهذه من الفروق التي بين السين والصاد. فضبط هذا الدرس مهم جدا. Al-istirla et son contraire al-istifal. Al-istirla veut dire littéralement le fait d'être élevé au-dessus d'une chose. Et son contraire al-istifal, le fait d'être rabaissé ou le fait d'être en bas. Al-istirla, c'est le fait que la langue s'élève au moment de la prononciation de la lettre. Ceci arrive dans 7 lettres. Le kha, le sa, le dad, le ra, le ta, le qaf, le dha. تقول صاد خا را ضا. Tu constates ici que ta langue se lève au moment de la prononciation. C'est ce qu'on appelle sifatu al-istirla. Et son contraire, al-istifal. Al-istifal, c'est le fait que la langue se baisse ou reste à sa place au moment de la prononciation de la lettre. Et ceci pour toutes les autres lettres de l'alphabet. Tu dis ba, ta, tha, ha. Tu constates ici que ta langue ne s'élève pas. Par ces deux sifats, nous pouvons faire la différence entre le sin et le sad, par exemple. Tu constates que le sad fait partie de huruf al-istirla, c'est-à-dire que ta langue s'élève au moment de sa prononciation. Sa, si, su, contrairement au sin qui fait partie de huruf al-istifal. Sa, si, su, ta langue ici ne s'élève pas. Sifatul itbaqi wa ضدها الانفتاح. الاتباق هو إلصاق جزء اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. ومعنى ذلك أن ينطبق اللسان أو جزء من اللسان بالحنك لكي يكون النطق صحيحا. تقول صا صا. تلاحظ أن اللسان يرتفع حتى ينطبق جزء منه على الحنك الأعلى. وكذلك ضاد ضاد طاء ضاء. هنا اللسان ينطبق جزء منه على الحنك الأعلى. وهذا هو الفرق بين الاستعلاء والإطباق. الاستعلاء هو أن يرتفع اللسان، أما الإطباق هو أن ينطبق على الحنك. وحروف الإطباق هي الصاد والضاد والطاء والضاء. ويضاد هذه الصفة صفة الانفتاح. الانفتاح هو ابتعاد اللسان عن الحنك الأعلى عند النطق بالحرف. وحروفها بقية الحروف ما عدا حروف الإطباق. فتقول باء ثاء تاء جيم دال ذال را سين شين إلى آخرها. أنت تلاحظ أن اللسان لا ينطبق على الحنك. صفة الإطباق et son contraire الانفتاح. الإطباق est le fait de refermer une chose. Ces lettres sont nommées huruf al-itbaq comme si la langue se refermait sur le palais au moment de la prononciation. Nous disons sad. Tu constates ici que la langue se relève jusqu'au palais, jusqu'à l'encercler comme si elle allait se coller entièrement contre celui-ci. De même que ad-dad. La langue ici est littéralement plaquée contre le palais. At-ta, ad-dha également. C'est ce qu'on appelle sifatu al-itbaq. Et le contraire de al-itbaq, al-infitah. Al-infitah veut dire littéralement le fait qu'une chose soit ouverte. Al-infitah veut dire que la langue ne va pas chercher à se coller, se plaquer au palais, plutôt s'ouvrir au moment de la prononciation. Nous disons ta, tha, jim, ha et ainsi de suite. Tu constates ici que la langue ne va pas encercler et se plaquer contre le palais pour prononcer ces lettres. Sifatu al-idlaqi wa ضدها al-ismat. Al-idlaq huwa إخراج الحرف بخفة من ذلق اللسان أي طرفه أو ذلق الشفتين. وحروف الإذلاق هي مجموعة قوله فر من لب. الفاء والراء ومن ونون واللام والباء.
ويضاد هذه الصفة صفة الإسمات، فهي امتناع انفراد حروفها أصولا في الكلمات الرباعية والخماسية. ومعنى ذلك أن الكلمة العربية المتكونة من 4 حروف أو 5 لابد فيها من وجود حرف من حروف الإذلاق، وإن لم يكن كذلك فليست الكلمة هذه عربية. وحروفها بقية الحروف ما عدا حروف الإذلاق، فهي الهمزة والتاء والثاء إلى آخرها. فهذه الحروف لا تنفرد أصولا في الكلمات الرباعية ولا الخماسية، بل لابد معها من حرف من حروف الإذلاق. صفة الإذلاق et son contraire الإسمات. الإذلاق, c'est le fait de prononcer les lettres avec légèreté du bout des lèvres ou du bout de la langue. Ces lettres sont firra min lubbin. Ces lettres se prononcent du bout de la langue, du bout des lèvres, avec légèreté. Leur contraire est حروف الإسمات. الإسمات, c'est le fait de faire taire une chose. Elles sont le reste des lettres de l'alphabet. حروف الإسمات ont une particularité. Ces lettres ne peuvent pas constituer à elles seules un mot dans la langue arabe de 4 lettres ou de 5 lettres. Nous devons obligatoirement trouver avec ces lettres à chaque fois une des lettres de حروف الإذلاق. Si ce n'est pas le cas, alors sachez que ce mot n'est pas arabe de base. ولذلك لم يذكر بعض العلماء صفتي الإذلاق والإسمات في صفات الحروف مثل الإمام الشاطبي لأنهما متعلقتان بتكوين الكلمات العربية لا بالنطق بها. Et c'est pour cela que ces deux caractéristiques, l'idlaq ou l'ismat, beaucoup de savants ne les rappellent pas dans les livres de tajwid. Pourquoi? Car ils voient que cela est un chapitre propre à la constitution des mots et non à leur prononciation. Al-kalimatu al-jadidatu. Hamsun, chuchotement, murmure. Jahrun, haute voix. Shiddatun, force. Infitahun, ouverture. Rakhawatun, faiblesse, mollesse. Halakun, le palais de la bouche. Dhalqun, la pointe, le tranchant. Nafasun, respiration. Ici, je vous donne à chaque fois les sens linguistiques. Je ne vous donne pas les sens du jargon scientifique que nous voyons dans le cours. Jara, couler, circuler, courir. Inhabasa, être emprisonné. Al-saqa, shay'a, bikada, coller contre. Yartafa, shay'u, s'élever, monter. Istala, être élevé. Asmata, faire taire. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.